एक व्यक्ति की नदी में डूबने से मौत हो गई। ये घटना उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर पुलिस स्टेशन के 12 बीघा शेरवानी नदी में हुई। इस घटना से इलाके में दुख का माहौल है। स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार वह शौच के बाद नदी में पानी इस्तेमाल करने गया था। उसके बाद वह पानी में डूब गया और उसकी मौत हो गई। इस घटना से इलाके में शोक का माहौल है। इस्लामपुर पुलिस थाने से मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए इस्लामपुर अनुमंडल अस्पताल के पुलिस मोर्चरी भेज दिया गया है। हालांकि स्थानीय सूत्रों से पता चला है कि मरने वाले व्यक्ति का नाम गणेश टुडू है। उसका घर 12 बीघा इलाके में है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दिए है। মানে হ্যান্ডিক্যাপ টাইপের ছিল, একটু মাথা শর্ট, কম বুদ্ধি। কালকের থেকে নিখোঁজ ছিল লোকটা, মানে সারা রাত পায়নি। আজকে সকালে একজন মাছ ধরার লোক আমাদেরকে খবর দেয়, তো আসে দেখে সে আমাদেরই লোক। নাম ওনার গণেশ টুডু, বাড়ি 12 বিঘাতেই। কোন নদীতে পাওয়া গেল এটা? এটা আমাদের শেরওয়ানি নদী বলে। আচ্ছা, কি মনে হচ্ছে আপনারা তো জল থেকে উঠালেন, কি মনে হচ্ছে? কোনো রকম কি কোনো সন্দেহ করছে, মানে মনে হচ্ছে কি? না, কোনো সন্দেহ না, এমনি হ্যান্ডিক্যাপ লোক ছিল। তো উনি নদীতে জল খরচ করে ও মানে ঠিকভাবে বসতেও পারতো না। এখন আমাদের সন্দেহ যে নদীতে জল খরচ করতে যায় উনি এই হয়ে। জল খরচ মানে? তো পায়খানায় যে গেছিলো যখন হয়তো পায়খানা থেকে উঠে নদীতে জল খরচ করতে গেছে যখন, তখনই ওই জলে মানে হয়ে যায় তোমার, হয়তো আমাদের সন্দেহ এইটুকু। পুলিশ কি এসেছিল? হ্যাঁ, পুলিশ এসেছিল। পুলিশ লাশটাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাচ্ছে, হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছে এখন।